Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr hari Kamis 9 Desember 2021 kita lanjutkan ujian di Fakultas Lughatil Arabiyah, ujian muhadatsah bi Lughatil Arabiyah, yang mana kita masuk kepada hiwar Tashmitul Atis. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mendengar dan mengulang serta menjawab dari as'ilah. Bismillah. Tashmitul Atis. Yadrusu tulabu ba'da zuhri fil masjid. Atasa Muhammadun wa Zaidun amamal ustadi. Qala Muhammad alhamdulillah. Qala al-ustad yarhamukallah. Qala Muhammad yahdikumullah wa yuslihu balakum. Qala Zaid ya Syekh, atasa Muhammadun fasamattahu wa atastu ana falam tusammitni. Ya Syekh, atasa Muhammadun wa atastu ana falam tusammitni. Ibtasamal ustadu wa qal inna Muhammadan hamidallah wa lam tahmadillah. Mungkin tadkur lana dalilan fi hada ya Syekh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituhu fa in lam yahmadillah fala tusammituhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituhu wa in lam yahmadillah fala tusammituhu. Nakilu hada ke air mayan pindah ke sana. Enggak faedah, enggak ada suara perempuan. Akhrajahu Muslim an Abi Burdah radhiyallahu an. Akhrajahu Muslim an Abi Burdah radhiyallahu an. Alimni ya Syekh kaifa tusammatu. Alimni ya Syekh kaifa tusammatu. Alimni ya Syekh kaifa yusammatu. Alimni ya Syekh kaifa yusammatu. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Akhrajahu al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Akhrajahu al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Zaid jazakallahu khairan wa barakallahu fik ya Syekh. Qala Zaid jazakallahu khairan wa barakallahu fik ya Syekh. Qala al-ustad wa zadaqallahu hirsan. Qala al-ustad wa zadaqallahu hirsan. Taib ikra. Al-hiwar ma'a tarjimah. Khalli hada wahid yamsik
Tashmitul atis, memberikan doa kepada orang yang bersin. Yadrusu tullabu ba'da dhuhri fi masjid. Atasa Muhammadun wa Zaidun amama al-ustad. Belajar santri-santri di masjid. Muhammad bersin dan Zaid di depan ustaz. Muhammad alhamdulillah. Yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Muhammad mengatakan alhamdulillah, ustaz mengatakan yarhamukallah. Muhammad mengatakan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Qala Zaid ya Syekh, aqsa Muhammad fashammaktahu wa aqastu ana falam tushammikni. Berkata Zaid, wahai Syekh, aku bersin, kamu tidak mendoakan kebaikan, dan Muhammad bersin, kamu mendoakan kebaikan untuknya. Ibtasama al-ustaz wa qala inna Muhammad hamidallah wa lam tahmadillah. Tersenyum ustaz dan mengatakan bahwa Muhammad mengatakan alhamdulillah dan kamu tidak mengatakan alhamdulillah. Qala Zaid, mungkin tadkur lana dalilan fi hadha ya Syekh. Berkata Zaid, bisakah Syekh menyebutkan dalil di ini wahai Syekh? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza aqasa ahadukum falyaqul alhamdulillah fa illam yahmadillah fala tushammituh. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang yang bersin dari kalian maka doakan kebaikan, dan jika dia tidak mengatakan alhamdulillah maka tidak didoakan. Akhrajahu Muslim an Abi Burdah radhiyallahu anhu. Riwayatkan Imam Muslim dari Abu Burdah radhiyallahu anhu. Alimni ya Syekh kaifa yushammitun. Ajarkan wahai Syekh bagaimana mendoakan kebaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqsa ahadukum falyaqul alhamdulillah wa liyaqul lahu aqahu aw sahibuhu yarhamukallah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang yang bersin dari kalian maka mengatakan alhamdulillah, dan dikatakan saudaranya atau sahabatnya yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Akhrajahu al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan jika dikatakan yarhamukallah maka mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Diriwayatkan Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fika ya Syekh. Semoga Allah membalas kebaikanmu dan memberkahimu wahai Syekh. Wa zadakallahu hirsan, dan semoga Allah menambah semangat bagi Anda. Indak soal. Ya Muhammad, idza ahadun atasa falyaqul alhamdulillah. Mada taqul anta? Alhamdulillah. Wa mada yaqul hadzal akh? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Aina daliluh? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wa liyaqul lahu akhuhu aw sahibahu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Akhrajahu man? Akhrajahu al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Taib. Hada idza kana yaqul bi alhamdulillah. Walakin idza atisa ahadukum ya Abdurrahman, atisa ahadukum walam yaqul alhamdulillah, fa hal wajib alaina naqul yarhamukallah? Aina daliluh? Idza atasa ahadukum fahamidallah fashammitu fa illam yahmadillah fala tusammitu. Man sahabiyuhu man akhrajah? Akhrajahu Muslim an Abi Burdah radhiyallahu anhu. Taib. Al-an nadkhul fi hiwar ba'dahu rak'atain qabla al-maghrib minas sunnah al-mahjurah. Apa maknanya? 2 rakaat sebelum maghrib dari sunnah yang tertinggal. Maka di sana banyak sunnah-sunnah yang tertinggal ya ibadallah, dikarenakan banyak faktor. Pertama, kebodohan kaum muslimin kepada sunnah. Maka kebodohan menyebabkan kerugian yang besar.
Karena dengan kebodohan seseorang kepada sunnah, dia tidak mempraktekkan sunnah tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa jadi orang yang melaksanakan sunnah karena sudah tertinggal disangka bid'ah. Ini yang paling berbahaya. Dan ini yang terjadi terutama yang kami rasakan di Sumatera ini. Di saat kami dulu masih bergerilya, memberikan kajian di masjid-masjid, di Blok E, di Blok B, di Darmasraya, maka di saat kita menjadi tamu untuk memberikan kajian setelah salat maghrib, maka al-muadzin mengumandangkan adzan, kemudian kita hendak salat 2 rakaat sebelum adzan. Di mana-mana, di kebanyakan masjid, al-muadzin langsung mengumandangkan iqamatis shalah. Dan pernah kadang-kadang saya salat sunnah bahkan, dan saya ditunjuk jadi imam, meskipun bukan imam rawatib tetapi imam karena akan memberikan ceramah. Maka di saat saya melaksanakan 1 rakaat pun langsung dihantam oleh muadzin untuk dibacakan iqamatis shalah. Akhirnya terputus salat kita. Maka di sini menandakan bahwa perkara 2 rakaat sebelum maghrib itu tidak ada sunnahnya bagi mereka. Dan begitu pun di saat kita niqash kepada para pengurus masjid, kebanyakan kami tidak mengetahuinya. Maka ini mending di saat mereka tidak mengetahui, kita berikan ilmu, mereka menerima. Maka kami katakan telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn al-Mughaffal Al-Mazini, Sallu rak'atain qoblal maghrib, sallu rak'atain qoblal maghrib, sallu rak'atain qoblal maghrib liman sya'a. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib 3 kali, dan di ujungnya dikatakan bagi yang mau, menandakan sunnah. Namun perintah untuk melaksanakan sunnah ini ada, menandakan sunnah ini ada. Dan di hadis yang muttafaqun alaih dari Anas, pengakuan Anas, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a adzan ay adzanil maghrib yabtadiruna ila sawari. Maka mereka cepat-cepat mencari sawari, tiang-tiang masjid untuk menjadikan sutroh. Dan ini pendalilan tentang sutroh. Kemudian berkata Anas, fa idza kana ya'ti rajulun min ghairi ahli al-Madinah yadunnuna anna salata qad intaha. Jika datang bukan ahli Madinah ke masjid, maka dia akan menyangka bahwa salat maghrib telah selesai. Kenapa? Karena kebanyakan dari semua orang, mereka melaksanakan sunnah seperti selesai salat maghrib, padahal belum salat maghrib. Maka ini dari ucapan Nabi dan perbuatan sahabat, maka ini lebih didahulukan daripada akal. Dan yang lebih miris lagi, ada beberapa masjid yang kita sudah mengetahui dan sudah diajarkan, namun tetap dengan dalih belum izin kepada ketua masjid, ketua DKM, kita bilang tidak usah izin, lakukan dulu, nanti DKM itu saya beritahu. Takut. Akhirnya sampai this time tidak pernah masjid tersebut dilakukan sholat 2 rakaat, setahu saya sampai this time, karena memang tidak diizinkan oleh ketua DKM. Maka sangat miris masjid yang dipegang oleh orang-orang jahil kepada agamanya, masjid yang mas'ulnya, pemimpinnya hanya sekedar pemimpin partai, hanya sekedar pemimpin dari hizb tertentu. Maka akhirnya sunnah dimatikan karena tidak disetujui oleh imam ataupun oleh pengurus ataupun oleh ketua hizb tersebut. Maka alhamdulillah di masjid kita Muqbil Al-Wadi'i kita mendirikan sunnah-sunnah tersebut. Walillahil hamd, harus kalian syukuri. Maka kalian lakukan setelah adzan maghrib pada salat sunnah 2 rakaat, maka
Di sini kita menghidupkan sunnah. Kembali kepada permasalahan. Adinal muadzinu salatal maghrib dakhalal ustadu ilal masjid. Adinal muadzinu salatal maghrib dakhalal ustadu ilal masjid. Al-mudarris yaqul, hal salaitumus sunnata ya syababu? Al-mudarris yaqul, hal salaitumus sunnata ya syabab? Hal hunaka salah qabla al-maghrib ya ustadana? Hal hunaka salah qabla al-maghrib ya ustadana? Tab'an qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallu qabla salatil maghrib qala fi tsalitsah liman syaa. Tab'an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla salatil maghrib qala fi tsalitsah liman syaa. Akhrajahu al-Bukhari an Abdullah ibn al-Mughaffal al-Muzani. Akhrajahu al-Bukhari min Abdullah ibn Aglabu nas fil masajid yatrukuna hadhihi sunnah ya ustad. Aghlabun nas fil masajid yatrukuna hadhihi sunnah ya ustad. Alhamdulillah bima allamana Allahu hadhihi sunnah fala bunda an nutabbiqaha. Alhamdulillah bima 'allamana Allah hadhihi sunnah fala budda an nutabbiqaha. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hada tatamannawna bimahabbatillah wa maghfiratih ilaikum. Hal tatamannawna bimahabbatillah wa maghfiratihi ilaikum? Naam ya Syekh. Na'am ya Syekh. Atbi'u sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam satajidu al-mahabbah wal maghfirah. Atbi'u sunnata nabi sallallahu alaihi wasallam satajiduna al-mahabbata wal maghfirah. Kama qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kama qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Laysa tataqatta' saut. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik ya ustadana. Jazakallahu khairan wa barakallahu fika ya ustadana. Wa antum barakallahu fikum. Wa antum barakallahu fikum. Yalah man baqi indak ya Aba Furqan. Iqra wa tarjim. Iqra nus. Wa baqiya bagus nus. Au bagus awalan. Azinal ma'azinu salatil maghrib dakhala ustad ilal masjid. Azina au azina. Salih minal an wa ila satandam. Azinal muadzinu. Azinal muadzinu salatil maghrib dakhala ustad ilal masjid. Taib. Kalau dibiarkan kita azina al muadzinu nanti sudah besar sudah jadi khatib. Ya ayyuhallazina amanu. Ayo baca. Telah dikumandangkan azan salat maghrib telah masuk ustad ke masjid. As-salatu minal sunnah ya sabab. Ma aina sunnah minas sunnah. Ma fi minna. As-salatu sunnah ya sabab. Apakah kalian telah melaksanakan salat sunnah wahai pemuda? Al-hunaka salat qabla maghrib ya ustazana. Apakah di sana ada salat sebelum maghrib wahai ustaz? Qala Nabi taba'an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu qabla salatil maghrib qala fi tsalitsah liman syaa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentu saja berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah sebelum salat maghrib 3 kali yang 2 rakaat sebelum maghrib bagi yang mau. Akhrajahu Al-Bukhari
an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Baik, khalas, hasbuk. Bagus jika kamu mendengar adzan salat maghrib. Apakah boleh melaksanakan salat sunnah sebelum maghrib? Boleh. Mana dalilnya? Lalu qabla salatil maghrib. Man sahabiyuh wa man akhrajah? Akhrajahu Al-Bukhari an Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Apakah wajib hukumnya? Maksudnya kalau tidak sholat maka berdosa? Tidak. Tidak. Aina dalil tidaknya? Wala fi salisali man syaa. San, itu dia yang kita inginkan. Disebutkan di yang ketiga liman syaa. Apa makna liman syaa? Bagi yang mampu. Bagi yang mau. Maka jika mau, laksanakan sunnah ini. Jika tidak mau ya tidak apa-apa. Menandakan bukan wajib. Ini dia yang diinginkan, istimbat dari hadis. Taib ikra ba'dah. At-tulabu aglabun nas. At-tulab agliban nasu fil masjid tarkuna Aglabun nas fi al-masajid. agliban nasu fil al-masajid yatrukuna hadhihi sunnah ya Ustaz. Kebanyakan manusia di masjid meninggalkan sunnah ini wahai Ustaz. Alhamdulillah bima 'allamna Allah hadhihi sunnah fala budda an nutabbiqaha. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah mengajarkan ini sunnah, maka harus kita melaksanakannya. Qala Allah yaqulu ta'ala fi kitabil karim wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul berikan maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang maka jauhilah. Hal tatamannauna bi mahabbatillah wa maghfiratihi ilaikum. Apakah kalian menginginkan kecintaan dan ampunan kepada kalian dari Allah? Dari Allah. Naam ya Syekh, ya wahai Syekh, ittabi'u sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam satajidul mahabbah wal maghfirah. Ikutilah sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, maka kalian mendapatkan kecintaannya dan keampunannya. Qala Allah Ta'ala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintaiku maka ikutilah sunnahku. Jazakallahu khairan wa barakallahu fika ustadzana. Semoga Allah memberkatimu dan membalasmu wahai ustadz kami. Wa antum barakallahu fik, dan semoga Allah memberkati kalian.